Selamat malam serta mari tabir basang agai semua bala kita tis mampai begulai ngo kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Saritori 5 27 bulan 10 begulai aku Bumawian kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Projek ngadu ke baru bangunan Dewan Kaunsil Negeri Lama di Petra Jaya Kuching nyadi palan seni pemerindang di Pelabat Tembuk buat tahun 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah anti udah tembuk ilak Sarawak dekat bisik Istana Budaya Kediri Empu nyadi kepalan dor ngatur mayuh macam program seni pemerindang. Tunjuk kaum opera, teater ngau musical. Ia maksud kerja kutu baam pengarang berita edisi keempat Festival Muzik Ngau Seni Antarabangsa Sarawak SIFMA 4 di Kuching. SIFMA 4 dekat diatur baru di Kuching 1 dengan 2012 tu babagunan Dewan Kaunsil Negeri Sarawak di Petra Jaya. Sekedar artis solo dengan beraban yang kaum ari Thailand, India, Singapura, Filipin serta ari menua tempu dekat merindang maya festival tu ila. Aum berkaul nurun ke kuasa pelajar diatur di Kuala Lumpur, kemari secara prinsip setuju nurun ke kuasa pelajar ti kritikal dengan Sarawak bakal dipinta menua tu. Delegasi Sarawak bertuai ke Menteri Pelajar, Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD Datuk Seri Roland Sagawiin lalu Perintah Besar bertuai ke Sapi Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof. Aum tu tampung hari aum ke diatur dulu agi hari tu ianya dalam bulan 8 Subah. MEITD bak penerang berita madahkah aumnya megak setuju bak perkara kebekaul operasi ngau pentadbiran Upis Menteri Pelajar KPM ngau MEITD dekat bertemu ngalus kagi perkara tu. Direktur Jeneral Pelajar Datuk Karudin Ghazali diberi tangkup pengawal ngepun ke aum bekaul undang-undang nurun ke kuasa pelajar tinyengkam Upis Attorney General ngau Upis Attorney Menua Sarawak. Datuk Seri Fadilah megam minta sitik komiti ditumbuh ngau lengkas antara KPM ngau MEITD nur berkongsi data senentang pelajar di Sarawak kelebih lagi bab perkara nembiak ke anak bersekolah serta pemujur pelajar. MEITD madah ke isu suntuk lebih 3,000 pengajar di Sarawak megam bisa disebut maya aum tu. Gaunya Datuk Seri Fadilah ngasuh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ngau KPM belemati ke perkaranya ngau lengkas serta meriksa sadang penemu yang kau mengemendar ke pengajar interim diambil terus gawatnya di pengajar. Ia minta semua pihak penganjur report penuh berkaul tindakan ke dipersetuju ke bak timpoh sebulan ngambil ke dibaik ngagai Komiti Besar Sempeka Malaysia 1963. Nadai penanggul surat rasmi Perintah Menua Sarawak ngena bahasa rasmi ianya bahasa Melayu kelimpah ngena bahasa Inggeris. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Undang-Undang MA63 ngau kawal Perintah Menua Perintah Besar Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah di Sarawak ulian ngena bahasa Inggeris bak urusan surat rasmi tang ukaratia Perintah Menua anak ngena bahasa Melayu. Kuia tu setipak ngau laporan jawatan kuasa antara kerajaan dan Perjanjian Malaysia MA63 ianya bahasa Inggeris ngau bahasa Melayu ianya bahasa rasmi Sarawak. Kita juga boleh dalam negeri Sarawak membenarkan bahasa Inggeris digunakan. Dan ini tidak bermakna kita menidakkan bahasa Malaysia. Yang penting saya kira ikut sendiri. Kalau kita berurusan dengan kerajaan persekutuan, kita guna bahasa Malaysia. Ia nimbal peneran dipansukkan Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim temadah ke surat rasmi perintah patut ditulis ngena jakuk bahasa Melayu. Datuk Sharifah Hasidah di Randau Pengarah Berita pengudah recording Randau Aritok dikeluar ke RTM Sarawak di Kuching. Tujuh hari agi dekat ngundi bak pengawal berpilihan MIET PRK Dewan Kaunsil Negeri Jepak Bandar Bintulu berlabuh rami serta mayah poster parti-parti ti berdiri. Tajak hari pun pengawal berkimpinnya bisik semun MIET tang momentum PRK majak angat seangat dikena milih pengari rakyat ke Sitak Jepak. Hari ti diperhati ke RTM bak Bandar Bintulu pagi tadi ngayan ke menira gabungan Parti Sarawak GPS semak 70% ke bisik di Pedak. Tajak pihak bisik megak menira ngau poster parti-parti aspirasi ngau Parti Bumi Kenyalang PBK. Tajapan kemayar itu cara kimpin tebal lagi ngenak media rama kena ngenyemak ke diri ngau pengundi tam perang poster tu megak berguna kena hidup ke pengericah PRK.
Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu ngetan ke sebuah bot tunda ngau sebuah tungkang bak penyawah kira 5 batu nautika dari Tanjung Kidurong Bintulu kemarin. Direktur Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad, bak sebengkap peneram berita madah ke botnya ditan bak pengawak nginau nintiang hari, tidak pejalai ke Maritim Malaysia ke Tegal tanda nama kapal bak mua ngau belakang ti endak sama. Udah tidak perasa ngayan kecat bat tanda nama kapalnya tanggal, lalu lebuh aset Maritim Malaysia ngirim bot tunda tu sebuah tungkang megak ditemu ngerja penyalah tis baka. Tanda nama kapal amat berguna lah bantu nyadi ke penerang diri bak kapalnya. 8 ikut kru nyengkaum siku jeragan ke berumur 19 ngagai 48 tahun bisik bak kapal keterubahnya. 3 risidanya nyengkaum jeragan rakyat Ari Menua Tempu, 3 ikut rakyat Indonesia lalu belak siku rakyat Myanmar ngau India. Lalu bak kapal kedua bisik siku kru rakyat Ari Menua Tempu, 2 ikut rakyat Indonesia ke berumur antara 37 ngagai 56 tahun dengan buan dokumen pengelala diri kesah serta permit gawa Ari Upis Imigresen Malaysia. Taja pihak kedua-dua kapalnya ditan ke Tegal di pelabak ngerja penyalah baruh Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 ianya laban nadai tanda nama bak kapal serta tanda nama Tik Ngasuh Saru. Kesemua aset keditan dibaik ngagai jeti palengetan ke vessel Zon Maritim Bintulu ngambil ke Dipansia. Bertemu baru. Komiti Dagang Temuai Sarawak STB ngerikut ke semak 3 juta ikut temuai datai ke tempoh bulan 1 ngagai bulan 9 tahun tu. STB bisik pengandal pemayuh tu uliah manggai ngagai 4 juta ikut lebuh datai bak ujung tahun tu. Chairman STB Datuk Dennis Ngau Madah pemayuh tu udah ngeluik taga STB ke tahun tu ianya 3 juta ikut. Dagang temuai Siti Hari 3 pun penata ekonomi ngagai sesebegah menua nyengkaum Sarawak. Berduduk harinya perintah nyediakan agi belanja kebesai kelebih agi ngagai STB kena ngada ke promosi ngagai menua tasik ngambil ke ulia bersemekih ngau menua bukai. Orang Sarawak, khususnya orang Miri, must be tourist ambassador. Tourist ambassador. Kita mesti berlaku sedemikian. Ambassador mean we talk nice about our country. Wherever we go, we talk nice about our state so that people be attracted to come. Ia maksud kerja kutuk maya malam kebudayaan Forum Berserimai Karnival Cita Rasa Borneo di Miri. Berbangunnya pemayuh temuai kediau di Util megak patut dikenati ngambil ke orang ti berjalai ke dagang Util seruran ulih nyedia ke peluang gawak ngagai mensimayu kelimpah ulih merangsang pengerembai ekonomi. Pukul rata orang kediau ba Util ke Bisik Bintang di Miri ke tempoh 9 bulan keterubah tahun tu kira-kira 55%, nanti dibanding Menggeri Besai Kuching 78%. Untuk Miri patut berjalai ke mayu aktiviti dagang temuai dikena mata penatai temuai ke Miri serta nyungka ekonomi. Aum rebis di Borneo RIB dekat diatur 31 hari bulan tu di Kuching, dua berkongsi ke strategi tipe mada baru berkaul atur nyaga ngau nyeliah ke rebis. Direktur Upis Perkhidmatan Veterina Sarawak Datuk Dr. Adrian Susin Ambut bak sebengkap peneram berita madah aum 2 harinya kena ngangkat ke pemerhati berkaul atur nyeliah bertucuk vaksin serta nyaga rebis kelimpang emerat ke tangkup pengawal orang ti bempu jelunya. Aum RIB tu cukup berguna untuk berkongsi ke penemu cara ti pemadu manah hari serata dunia bak pengawal Sarawak ngelaban penyakit rebis ke balat ngerugak pengerai mensemayuh di menua tu. Taja pihak Datuk Dr. Adrian madah ke penyakit ke uliah munuh nyawa tu uliah diseliah hari ti bertucuk vaksin. Aum tu dikenerang ke mayuh macam topik baka atur ngemata berpelasar ke komuniti serta ngurus ke diri maya diketup penyakit meraka antara menua kerjasama antara Malaysia ngau Indonesia.
Polis udah numbuh keraban pansik khas nasat ngosili agi kes pemati sikut nembia induk ke bumur 22 tahun bak palan pemerindang di Kuching bedau lamak kuda. Kepala Polis Pelilian Benua Kuching ACP Ashmon Baja bak penerang berita mana pansik hari semua sukut benung di Pejalai. Polis dikamai kertas pansiknya ngagai UPS Otonomi Benua Sarawak pengguna pansik temu di Pejalai ketuju inquest proposal. Bensui Mayu ditangkan anda nampak sebarang berita tidak amat diuling rugak Pejalai pansik tu. Sebarang penerang diuliah dikenatai ke ngagai pegawai pemansik kes ASP Joshua Masing bak lumur 017-954-2048 atau ke Control Center Indo UPS Polis Pelilian Benua Kuching bak lumur 082-244-444. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita kelamai itu. Hari Sungai Ketasik, Palestin dekat merdeka. Jadi ngotok aku Bumawin madah Kediri, mupo dulu.